खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का सलाम कबूल हो। अजीज नाजरीन, हम जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें बारहा ऐसे मौके बख्शता है कि हम उसकी आवाज़ के शिनमा हों और उसके कलाम को सुने और बरकत पाएँ। खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूहन्ना 15वां बाब 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 18वीं आयत, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ। तो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और उनके लिए अजायब को ज़हूर में लाता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। अब आए खुदावंद, जबकि तू कलाम करने को है तो अब खुदावंद तमाम सुनने वालों के दिलों, ख्यालों और सोचों पर तेरे पाक रूह का कंट्रोल चाहता हूँ, ताकि वो महज सुनने वाले ही न बने बल्कि इस पर अमल करें। ऐ खुदा, मैं अपने आप को भी तेरे हुजूर लाया अपने पाक रूह के वसीला से। ऐ खुदावंद, कलाम को बयान करने की कुव्वत और फजल दे। ऐ बाप, इसी तरह तेरा शुक्र करता हूँ तेरी चुनाव के लिए, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बड़े फजल के लिए। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज नाज़रीन, आज का मज़मून है, हम दुनिया के नहीं बल्कि यीशु ने हमको चुन लिया है। आज का मज़मून है, हम दुनिया के नहीं बल्कि यीशु ने हमको चुन लिया है। खुदा की कलाम में मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। अजीजों, यीशु ने हमें चुन लिया है और आज का मज़मून है, हम दुनिया के नहीं बल्कि यीशु ने हमको चुन लिया है। इसलिए कि यीशु ने खुद फरमाया कि तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। अजीजों, हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन उस रहने में हम अपने भेजने वाले और चुनने वाले की मर्जी को पूरा करते हैं। हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम अपने खुदा का, जिसने हमें चुना है, उसकी मर्जी के हम ताबे रहते हैं और उसकी मर्जी से न दाएं हटते हैं न बाएं। इसलिए हम खुदा के होने के बायस अगर दुख भी उठाते हैं, लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। जिसने हमें चुना है, यानी खुदा का बेटा यीशु, उसके चुनने के बायस, उसके कहलाने के बायस, उसके शागिर्द होने के बायस, उसके खून खरीदे होने के बायस, उसकी मर्जी के ताबे होने के बायस, अगर दुनिया हमसे अदावत रखती है तो दुनिया ने यीशु से भी अदावत रखी। और कलाम खुदा में इसीलिए यीशु मसीह हमें ये एनकरेज करते हैं और कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है,
इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। हम यीशु के चुनाव में आ चुके हैं और यीशु ने हमें चुन लिया है, और अगर दुनिया हमसे अदावत भी रखती है, हम अपने उस चुनाव के बायस इस अदावत रखने में भी हम खुदा से जुदा नहीं होते, अपने चुनने वाले से जुदा नहीं होते। उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक हम इस दुनिया में दुनिया की अदावत के बावजूद खुदावंद में और उसके हुजूर, उसके कलाम के ऐन मुताबिक चलते हैं और चलते रहेंगे। जब हम यूहन्ना की इंजील 17वां बाब और 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तूने दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। अजीज़ों, खुदा के कलाम मुकद्दस में हमारे पास कलाम है। जिस तरह मसीह दुनिया का नहीं, हम भी उसके नक्शे कदम पर चलते हैं और हम दुनिया के नहीं, दुनिया के अंदाज से ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि अपने चुनने वाले, अपने निजात दहिंदा इब्ने खुदा की उस चुनाव को सामने रखते हैं कि जिसने हमें चुना है, हम उसकी तरह जिएं, हम उसकी तरह रहें, हम उसकी तरह ज़िंदगी गुजारें, हम ज़िंदगी के मामलात में उस तरह का बिहेवियर रखें, उस तरह की हमारी सोच हो जिस तरह मेरे और आपके यीशु की सोच और उसका रवैया और उसका रद्द-ए-अमल और उसकी ज़िंदगी का नहज फ़िक्र था। हम भी बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में ये जाने कि खुदावंद ने हमें चुना है और इसलिए हम उसके हैं और हमारे अंदर उसका कलाम है। जब हम यूहन्ना की इंजील 17वां बाब 14वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। अजीज़ों, जब हम तक कलाम पहुंचाया गया और उस कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी है, उस कलाम के मुताबिक हमारी सोचें हैं, उस कलाम के मुताबिक हमारा रवैया है, उस कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी है, और ये कलाम हमें पहुंचा दिया गया है ताकि हम इस कलाम के ऐन मुताबिक जिए, ताकि इस कलाम की रोशनी में जिए, ताकि इस कलाम के ऐन मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसलिए कि हम दुनिया की रसूमात, दुनिया के तौर तरीके, दुनिया का अंदाज दुनिया की तरह नहीं, बल्कि हम तक कलाम पहुंचा दिया गया है। हमें कलाम से रहनुमाई हासिल करना है, हमें वो करना है जो खुदा चाहता है, हमें वो करना है जो खुदा की मर्जी है, हमें वो करना है जो खुदा का कलाम है। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम ये जाहिर करते हैं कि हम दुनिया के नहीं बल्कि हम खुदा के हैं। हम दुनिया के नहीं, हमें यीशु ने चुन लिया है, हम यीशु के चुनाव में हैं, इसलिए हम दुनिया के से अंदाज से ज़िंदगी नहीं गुजारते। अजीज़ों, हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं और इस दुनिया में ज़िंदगी जिस तरह मसीह ने गुजारी, हम भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में पहला यूहन्ना 4 बाब 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, पहला यूहन्ना 4 बाब 5वीं आयत, वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है, लेकिन हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं, दुनिया उनकी सुनती है। वो दुनिया से हैं, इसलिए वो दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। लेकिन चूँकि हम दुनिया से नहीं हैं बल्कि हमें
خدا نے اس دنیا میں سے چن لیا ہے اور اب ہم خدا کے ہیں. اب ہم دنیا کے نہیں خدا کے ہیں. اور چونکہ ہم خدا کے ہیں تو پہلا یوحنا 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے ہم خدا سے ہیں. جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے. جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا. اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں. اب گمراہی کی روح کیا ہے؟ وہ دنیا کسی کہتے ہیں، دنیا کسی کرتے ہیں، دنیا کسی انداز سے چلتے ہیں. لیکن جن میں خدا کا روح ہے وہ خدا سے ہیں اور خدا کو جانتے ہیں اور خدا ان کی سنتا ہے. اور عزیزو وہ اس دنیا کے نہیں ہے بلکہ جو دنیا کے ہیں وہ دنیا کسی کہتے ہیں. ہم یسوع کے ہیں، ہم یسوع کی سی باتیں کہتے ہیں اور یسوع کی مانند چلتے ہیں. خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 2 باب 22 آیت کو پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 2 باب 22 آیت میں لکھا ہے مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے. ہم میں دنیا کا روح نہیں ہے، ہم میں خدا کا روح ہے. اس لیے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں تقرر ہمارا کیا ہے اور ہمارا چناؤ کیا ہے. اور اس وجہ سے چونکہ خدا کا روح ہے اس لیے ہم دنیا کی نہیں کہتے، دنیا کی نہیں سنتے، ہم خدا کی سنتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں. اس لیے کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے، اس لیے کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں ہے. ہم میں دنیا کا روح نہیں بلکہ ہم میں خدا کا روح ہے. اس لیے کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے. تم دنیا کے نہیں ہو بلکہ یسوع نے فرمایا میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے. عزیزو آج کا ہمارا مضمون ہے ہم دنیا کے نہیں بلکہ یسوع نے ہم کو چن لیا ہے. خدا کے کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 6 باب 14 آیت کو پڑھیں گے. دوسرا کرنتھیوں 6 باب 14 آیت میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. عزیزو ہم دنیا کے نہیں بلکہ ہم خدا کے ہیں. ہم بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتے. خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ بے دینی کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن نہیں. اور اسی لیے دوسرا کرنتھیوں 6 باب 14 آیت میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے. خدا کے اور شرارتی لوگوں، خدا کے اور شیطان کے لوگوں میں کیا میل جول، نور اور تاریکی میں کیا میل جول. اور کلام خدا میں اسی لیے لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو. بے ایمانوں کے ساتھ ہم رفاقت نہ رکھیں. اور لکھا ہے راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ.
अजीज़ों, इसी तरह 16वीं आयत में लिखा, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। जब हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं तो बुतों से क्या मुआफ़क़त, दीनदार हैं बेदीनों से क्या मुआफ़क़त। अजीज़ों, ये बात से नशीन करना है कि जो खुदा के चुनाव में हैं, जिनको खुदा ने चुन लिया है, जिनको खुदा ने अलग कर लिया है, वो अब दुनिया के नहीं हैं, अब वो गुनाह के लिए नहीं है, अब वो नाराज़गी के लिए नहीं है, वो बुत परस्ती के लिए नहीं है, वो मेल मिलाप बुरे लोगों के साथ रखने के लिए नहीं है, बल्कि उनमें मुनादी करके उनको मसीह के पास तो ला सकते हैं, लेकिन उनके साथ रिफाकत रख के उन जैसे होना ये नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के चुनाव में है, इसलिए कि खुदा ने चुन लिया है ताकि उनसे अलग रहें, गुनहगारों से अलग रहें, नारास्तों से अलग रहें, और बदकारों से अलग रहें, और बेईमानों से अलग रहें। ये है खुदा का मंसूबा, और खुदा ये चाहता है कि हम अपने तशख़्ख़ुस को पहचानें, अपनी आइडेंटिटी को पहचानें, अपने पहचान रखें, हम हैं कौन। हमारा चुनाव तो खुदा ने किया है, हमें चुन लिया है, लेकिन इस चुनाव के बाद अब हम दुनियावी कामों में नहीं, नाराज़गी के कामों में नहीं, बुत परस्ती के कामों में नहीं, और बदी और नाराज़गी और सनाकारी और हरामकारी के कामों में नहीं, बल्कि हम अपने चुनाव को मलहूज़े नज़र रखते हुए रास्ती के काम, पाकीज़गी के काम, रूह की तहरीक में चलने के काम और रूह के फलों से लदे हों। अज़ीज़ों, ये है खुदा का मंसूबा, ये है उसके चुनाव का मंसूबा कि हम बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटें। अज़ीज़ों, क्योंकि हमें यीशु ने चुन लिया है, हम उसके चुनाव में हैं, हम उसकी मर्ज़ी के ताबे हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम पहला यूहन्ना दूसरा बाब 15वीं आयत से पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। और 16वीं आयत में पहला यूहन्ना दूसरा बाब 16वीं आयत, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। अब खुदा के कलाम मुक़द्दस में हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब हम खुदा के चुनाव में हैं, चूँकि यीशु ने हमको दुनिया से चुन लिया है, इसलिए दुनिया की चीज़ों से अब हमारी मोहब्बत नहीं है। और कलाम मुक़द्दस में जब हम 15वीं आयत पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना दूसरा बाब 15वीं आयत, न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। अब चूँकि खुदा ने हमें चुन लिया है, हमारी मोहब्बत अपने खुदा से है, हमारी मोहब्बत उसके कलाम से है, हमारी मोहब्बत उसकी रफ़ाकत में है, हमारी मोहब्बत उसके कलाम पर अमल करने से। अब हम दुनिया की नहजे फ़िक्र पर नहीं चलते, दुनिया किसी नहीं कहते, दुनिया की नहीं सुनते, हम तो अपने खुदा की बात सुनते हैं, अपने खुदा के कलाम को सुनते हैं, और अपनी शख्सी ज़िंदगी, अपनी इनफरादी ज़िंदगी, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, हमारी माशरती ज़िंदगी, ये सब खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक हो। इसी के खुदा ने हमें चुन लिया है, इसी के उसने हमें चुन लिया है ताकि हम दुनिया किसी ना कहें और ना दुनिया से मोहब्बत रखें, बल्कि जब हम पहला यूहन्ना दूसरा बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। वो बाप की तरफ से नहीं है बल्कि दुनिया की तरफ से है। अज़ीज़ों, जो
زندگی میں اگر جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی ہے، تو یہ آسمانی باپ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ دنیا کی طرف سے ہیں۔ اور چونکہ ہم دنیا سے نہیں، دنیا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا سے ہیں اور خدا کے لیے ہیں۔ اور اس دنیا میں اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز فکر سے، اپنے عملی اظہار سے ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ عزیزو، جب ہم یہ جانیں گے تو خدا ہماری زندگی میں اپنی قدرت سے برکت بخشے گا، اور ہماری زندگی میں پھر شیخی نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں جسم کی خواہش نہیں ہوگی۔ عزیزو، جن کو خدا نے چن لیا ہے ان کی زندگی میں جسم کی خواہش نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں آنکھوں کی خواہش نہیں ہوتی، زندگی کی شیخی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حلیم اور فروتن اور عاجز اور انکسار ہے، تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، تاکہ خدا کے ارادے کو پورا کرے، تاکہ خدا کے کلام کا اتباع کرے اور جانے کہ خدا ہی ان کا خدا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ یہ ہے خدا کا منصوبہ، اور خدا چاہتا ہے کہ جب اس نے دنیا میں سے ہم کو چن لیا ہے تو اس چناؤ میں ہم اس دنیا میں دنیا سے محبت نہیں بلکہ اپنے چننے والے سے محبت کا اظہار کریں۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا کا خط 4 باب اور اس کی 4 آیت، تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ عزیزو، دنیا اور اس کی رغبتوں پر ہمیں غلبہ حاصل ہے، اس لیے کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور اس چناؤ سے اور اس کے پاک روح سے اور اس کے کلام کی اطاعت کرنے سے اب دنیا اور دنیا کی رغبتوں پر غلبہ حاصل ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم مکاشفہ 18 باب خدا کے کلام مقدس میں مکاشفہ 18 باب 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ عزیزو، ہم خدا کے چنیدہ ہیں، یعنی اس کے چنے ہوئے ہیں، اور گناہ گاروں کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا، بلکہ خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر مکاشفہ 18 باب 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا، اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ خدا نہیں چاہتا ہم ان کے گناہوں میں، جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہیں، وہ ایک الگ طرح کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، جن کو یسوع نے چن لیا ہے اور چن لیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کرے، تاکہ اس کی شاگردی میں رہے، تاکہ اس کے کلام کے تابع رہے۔ عزیزو، اس لیے خدا نے انہیں چن لیا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر وہ گناہ گاروں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، اور نہ اس کی آفتوں میں سے کوئی ان پر آفت آتی ہے، اسی کہ خدا نے انہیں چنا ہے، اور اس کے چنے ہوئے گناہ گاروں کے ساتھ ان کے گناہوں میں شریک نہیں ہوتے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم پیدائش 19 باب خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 19 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے،
जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा, उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। अजीज़ो, खुदा के कलाम मुक़द्दस में इसी तरह पदाश 19वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, मगर उससे देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। अजीज़ो, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उनको उस शहर से बाहर कर दिया। चूँकि हम खुदा के हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम हलाक हों, बल्कि हलाक होने वालों से हम अलग हों जिन्हें हलाक होना है। खुदा ने हमें चुन लिया है कि उनसे अलग करे, उनके साथ हलाकत में नहीं पड़ा रहने देता, उनके साथ हलाकत में नहीं जाने देता, बल्कि उससे चुन लिया है, उससे चुनाव कर लिया है ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके आइन के मुताबिक, उसकी रसा के मुताबिक, उसके कौल के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा का फजल हम पर होता है। और यहाँ हमने देखा कि जो खुदा के चुनाव में है वो हलाक नहीं होते और न हलाक होने वालों के साथ होते हैं। अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में अहद जदीद में लूका की इंजील 9वां बाब लूका की इंजील 9वां बाब 9वें बाब की 61वीं आयत में लिखा है, एक और ने भी कहा, ए खुदा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ हूं। अजीजों, जिसने हमें चुना है उसकी अताअत और ताबेदारी को अवलियत दे। अपनी और अपने खानदान से भी बढ़कर खुदा को अवलियत दें, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी 61वीं आयत में लिखा है, एक और ने भी कहा, ए खुदा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ हूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। अजीज़ों, जिससे हमें दुनिया में से चुन लिया है, वो चाहता है हम उसकी अताअत करें, हम उसकी ताबेदारी करें, और इससे बढ़कर कोई और चीज़ अहम है ही नहीं, इसलिए कि हम दुनिया के नहीं बल्कि यीशु ने हमको चुन लिया है। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में फिलिपियों 2 बाब 5वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 बाब 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। खुदा के कलाम में मुक़द्दस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हम यीशु के हम मिजाज, इसलिए कि उसने हमें चुना है, इसलिए कि हम उसके चुनाव में हैं, और इसलिए बाइबल बयान करती है हमारा मिजाज मसीह जैसा, जिसने हमें चुना, हमारा मिजाज उसकी तरह, हमारी सोचे मसीह की तरह, हमारे अमाल मसीह की तरह, हम उसके नक्शे कदम पर चलें, हम उसकी अताअत करें, हम उसके पीछे रहें, और खुदा ये चाहता है हम उसकी हुजूरी में रहें और यूं हम इस दुनिया में उसके जलाल को जाहिर करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बदी, गुनाह, नाराज़गी, हिर्स, लालच और ऐसे बुरे कामों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। खुदा चाहता है
ان کی طرح نہ آپ ہوں، کیونکہ آپ خدا کے چنیدہ ہیں، اس سے آپ کو چن لیا ہے، اور اس نے جب چن لیا ہے تو اب چاہتا ہے آپ برگزیدگی پائیں، چن لیا ہے آپ اس کی اطاعت کریں، چن لیا ہے آپ ناراستوں کی طرح نہ ہوں، بلکہ آپ کا انداز فکر ہی مختلف ہو، آپ کا سوچ کا انداز مختلف ہو، اور ایک یونیکنس، ایک بالکل منفرد انداز ہو۔ اور یہ یسوع مسیح سے ہم سیکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح سے ایسا پاتے ہیں، اور اس کے ہم مزاج ہو جائیں، اس کی طرح کے ہو جائیں۔ جب ہم فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب ہمیں مزاج بھی ویسے ہی رکھنا ہے، اعمال بھی ویسے ہی رکھنے ہیں، اپنی سوچ بھی ویسی رکھنی ہے، اور اپنا طرز عمل بھی ویسا ہی رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں چنا ہے اور ہم اس کے چنیدہ ہیں۔ اور اسی لیے فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اسے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم ہمیشہ اپنے چناؤ کو سامنے رکھیں، ہم ہمیشہ اپنے چننے والے کو سامنے رکھیں، ہم ہمیشہ اس کے کلام کو سامنے رکھیں، اور پھر جو ہمارا انداز زندگی ہوگا، ہمارا اطوار زندگی ہوگا، یہ بالکل مختلف ہوگا، اس لیے کہ ہم زندہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، ہم زندہ خدا کے چنیدہ ہیں، ہم زندہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہیں، ہم دنیا کے سے انداز سے نہیں چلتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا ہے، گنہگاروں میں سے چن لیا ہے، ناراستوں میں سے چن لیا ہے، اور اب ہم مسیح کے لیے جیتے ہیں، اور اس کے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہیں، اور مسیح کے چناؤں میں ہیں، اور مسیح کے کلام کے تابع ہیں، اور اس لیے دنیا کے لیے نور ہے، اس لیے دنیا کے لیے وسیلہ برکت ہے، دنیا کے لیے ہم رہنمائی کا مینار ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں چن لیا، اور اب ہم اس کی شاگردیت میں، اور جیسی فتح مند زندگی یسوع مسیح نے اس دنیا میں گزاری، ہم بھی اسی طرح فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ مسیح نے ہمیں چنا ہے غلبے کے لیے، مسیح نے چنا ہے فتح کے لیے، مسیح نے چنا ہے پاک زندگی بسر کرنے کے لیے، مسیح نے چنا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کو اپنے اعمال سے اور اپنے زندگی سے، اپنے طرز عمل سے ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں، اس لیے اس نے چنا ہے۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، اور شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو بھی چن لیا ہے تاکہ آپ گناہ سے کنارہ کش ہو کر، ناراستی سے اپنی زندگی ترک کر کے اب آپ خداوند یسوع کی صلیب کی دھارا کے نیچے آ جائیں، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جائیں، تاکہ آپ اس دنیا میں یسوع کے جلال کے لیے اپنی زندگی وقف کریں، اور وہ آپ کو آسمانی، روحانی اور مادی برکتوں سے معمور کرے۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں تیری پاک حضوری کے لیے، اور اے خداوند تیرے چناؤ کے لیے تو نے ہمیں آج خداوند چن لیا ہے، اس دنیا میں سے چن لیا ہے تاکہ ہم دنیا کی سی نہیں بلکہ تیری باتیں بیان کریں، ہم دنیا کسی نہ کہیں، کیونکہ ہم دنیا سے نہیں ہیں، اپنے چننے والے سے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلے، ہم خدا سے ہیں،
خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اے خدا من تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا، تیری برکت چاہتا ہوں، اور آج اے خدا من تیرے حضور منت کرتا ہوں ایک ایک کو چھو لے، اور اس وقت جو اے خدا من یوٹیوب پر اے خدا من سبسکرائب کرنے کو ہیں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور اے خدا من یوٹیوب سے سنیں یا فیس بک سے سنیں، اے خدا من اس کلام کی قدرت سے ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کے خیالوں کو بدل دے، ان کے ارادوں کو بدل دے، اور انہیں اپنی زندگی میں اے خداوند فتح کے ساتھ جینے کی امنگ اور فضل بخش۔ اے خداوند تمام بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو شفا دے، کرونا وائرس کے وکٹمز کو رہائی دے، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کو اپنے لہو میں چھپا تاکہ وہ صحت یاب رہے۔ اے خدا تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، سینیٹری ورکر اور جتنے لوگ اے خدا کرونا وائرس کے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں ان سب کے لیے اے خدا تیرا فضل چاہتے ہیں، اور تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے باپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے آپ کو دنیا میں سے چن لیا ہے۔ چونکہ اس نے دنیا میں سے چن لیا اس لیے دنیا کسی نہیں کہتے بلکہ اپنے چننے والے کسی کہتے ہیں۔ تمام جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر آج فرسٹ ٹائم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے۔ اور میرا ایمان ہے خداوند آپ کو یقیناً بہت سی برکات سے معمول کرے گا۔ یقیناً خداوند آپ کے ساتھ ہے، بلکہ آپ اس پیغام کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ بھی برکت پر برکت پا سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکات سے معمول کرے۔ آمین۔